Yes, mjambo ndugu wapendwa, habari yenu, habari ya siku ya leo. Mimi ni wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa nimeendelea kuwa pamoja nawe katika muda huu wa asubuhi kabisa, na hapa kabisa nikiwa chonjo, nikiwa ngambo ya pili huku kwenye mikrofoni yetu ya Oli Official TV, ambaye kabisa tunaendelea kukupatia mambo ya ndani ambayo inaendelea kuonekana katika uwanja wa mapambano. Ni Kolomboka kama vile unavyoona na unavyosikia kabisa. Wazashu, watoto wa mama, wanaendelea kupambana na zoruba ya vita ambayo imeendelea kuonekana katika nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo, wakipigana mbele, wakipigana nyuma, wakipigana mahali pote, maana wenye lazima wagomboe udongo wa mababu na kufanya kabisa jitihada yote ili kwamba udongo wao, damu yao ipate kugomboa mahali pote kabisa, na nchi yetu ipate kuwa kabisa na uhuru yote ambayo inayohitajika. Ni mwenyekiti mwenyewe Kolomboka kabisa. Tunashukuru watu wote wa diaspora Kongole, benye biko Amerike, biko Asia, biko Australia, benye biko Japan, benye biko Korea, ba diaspora Kongole benye biko Belgique, na benye biko France, benye biko huko na huko katika ulimwengu wote, hata China. Nye bote tunawapa jambo kule ambapo mupo kabisa. Tuambie kama ndugu zenu huko, sisi tuko ndani ya shimu, ndani ya matatizo, lakini Mungu wa mbinguni ule aliyetuumba anajua yote, na atazidi kututilia mkono wake wa ukingo, na ukingo wake utaendelea kuwa jili yetu. Hakuna kitu ya mzuri kama vile kulindwa na Mungu duniani, ni kitu ya lazima. Wengi hawajue samani ama valer ya kulindwa na Mungu. Mungu anakulinda, na hata na Mungu anaendelea kufanya kazi kwa ajili ya nchi yetu. Hii ni udongo ambayo iliyotuumba. Tuliumbika katika udongo huu, na tutakufa tukiishi ndani ya udongo wetu. Hakuna yule ambaye atakaye kuja na kukamata udongo wetu kienyeji. Bakoki ko intimide biso te. Tokozala kaka toko wapo na ekole na biso oyo ndema ekole na biso oyo nde ekelaki biso, ba poussière oyo nde ekelaki biso. Donc kitofu yetu iko hapa kwa hii budongo, na haitaenda fasi, na hatutatraire mababu yetu, hapana, paske tunayua kazi ambayo mababu wetu walifanya, na sisi tutaendelesha mahali pale ambapo mababu wetu wanaendelea kukua. Donc esprit patriotisme juu, tunanyangula esprit patriotisme juu. Hapa mjini Goma tunasema jambo kwenu nyote ambao mngali mkilala kwa asubuhi ya leo. Ni waambie kwanza hapa mjini Goma jinsi gani mambo yapo, ambapo tunakuwa baadaye ni kubebe katika uwanja wa mapambano huko Sud Kivu, meme hapa Nord Kivu. Tuangalie ni vitu gani ambavyo vinaendelea kusemeka katika uwanja wa mapambano. Wewe kitu ambacho utakachofanya tu kia kunisaidia sana ni kuponda subscribe, kuangalia video yetu mpaka mwisho, na hapa utakuwa umefanya kitu kizuri sana kabisa, na mimi ndakuwa nikikupatia kabisa vitu vyako, utamu yako utakuwa umeipata vizuri sana, tena kwenye unyenyekevu nzuri kabisa, kwa sauti bora ya tukufu ya Kiswahili ambayo imesemwa na Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe ambaye kabisa iko 100% hapa udongo yetu. Yani atulogote habari, tunaona habari. Sisi hatuko watu wa kwenda kulogota habari.
tuko hapa kwetu na tunasema habari za kwetu. Labda ndeza logota habari ya Ukraine, mina logota habari ya Risi, mina logota habari ya lakini ya hapa kwetu silogote. Naiona, naiishi, naivivre. Donc ni kusema kweli yote tutapata hapa kwa Kolo Mboka. Hapa mjini Goma tunakuwa na sekuse moja ambayo inakuwa hapa mjini Goma, ni vijana wetu ambao walibebwa juzi na jana, juzi na jana. Walishabeba plus de 800 jeunes muvile ya Goma. Atuye kwenye biko banababeba, na kila siku bazazi biko bananyandikia, bananyambia Kolo Mboka tusemeye Katindo tunaisha, Delampe tunaisha, Virunga tunaisha. Societe civile inakuwaka wapi iseme sasa jeunesse yake? Lucha muko wapi? Bakombata ya Lucha muko wapi? Lucha bakomando ya nani bakomando ya depression, groupe depression muko wapi? Njo wakati mutangwa jeunesse yote banaimaliza, tunabakia bazee hapa. Trahison iko mingi sana, batretre biko mingi sana mupopulation. Tuko tunaona njo batretre ya mu basoda ya nini, lakini population nayo iko mu batretre ya mingi. Tulipata habari kwamba bamotari bamoya biko banatumika pamwana, ndio biko wenda wanashota vidole kwenye bajene biko bamotari bamingi hapa muvile ya Goma bananza tumika na M23, na wengi wamboni wa motare hapa balitoka ngambo ya Chanzu, bengine walitoka kule Mabunagana, bengine walitoka njo balikuya banakuwa ba motare hapa, bengine walitokea Gisenyi. Ujulize mtu yuko natoka inchi ingine anakia fanya taksi mu inchi ingine, hiki kitu inalumiza sana. Mewe hawezi enda kufanya ata ukwata motare mu Rwanda. Wengine yuko natoka mu inchi ingine anakia kuwa roulage mu inchi yetu. Ni soda wa fasi ingine anakuwa roulage hapa mu inchi yetu. Hii vitu inalumiza sana. Inalumiza sana bandugu yangu. Inanyonga roho sana. Koma mutu aneza kuwa anatoka mu inchi ingine anakia tumika mwa inchi, anenda lala tena kwao. Ile bitu vraiment inalumiza hapa mjini Goma. Kitu ingine ya pili, lugha yabo inakuwa mingi mugoma. Donc unakutana Goma yote mwenye ayo sema Kinyarwanda manake na bana mufunga. Alors tuko imposé et aussi tuko obligé. Una ile vitu yote inakera moyo. Tunaanza kujiuliza sasa, finalement vitakuwa, finalement vitaendeka. Et aussi bakina nguvu abapendi mutu aseme. Donc ukisema unakuwa adui. Omo vitu vibiko vinafanyika, binalumiza roho, binavunja, binakera. Roho ya population inapiga, inaanza make masukari zilishaka panda. Siku gouvernement itakuya itakutanaka batu yote wanakuwa bagonjwa. Juu roho zilisha luma. Iko saba tanziaka kupima kuanzia kubebe mweko mtumbu mpaka na muzee mwenye. Juu magonjwa inakuwa mingi yenye haiko ata Ebola. Je ne sais pas, batu balisha kuwa traumatisé. Mumasoko bamametu abendi tena kusoko. Maki ishakuwa ni mambwakela na mambwakela. Abeti bango bambwakela toujours. Bamama banakosa bya kufanya.
Ewani, ishakuwa ni probleme moya ya nguvu sana. Ni hatari. Basi guvernema mpate kutusikia na msikie malalamiko ya raia, maana unasema kama le peuple d'abord. Alors le peuple d'abord inafaa inakuwa mu acte, hapana mukinywa tu, hapana mu français tu. Tunapenda ilikuwe en acte, mu lugha na mu matendo. Asante sana wandugu wapendwa, tunaingia katika uwanja wa mapambano. Wazalendo na maibu Serpent Noir na FARDC, watoto wa mama, walibomoa drone mbili za M23 Twirwaneho huku ngambo za Mikenge, huku ngambo za Akenge pale kabisa, walizibomoa kusambua vizuri. Unajua hizi drone zilikuwa zimeisha kuzoea kuingia kuya, lakini kwa sasa bamezijembua vizuri, banazipa kabisa banazipa, ndio mimi nasemaka banazipa kabisa moya ya hatari. Donc wanazipa kabisa vizuri, zimeanguka kabisa chini. Na hapa kabisa tumesema bravo les gars, vraiment que Dieu vous bénisse kazi nzuri ile ambayo mumetumika, mumefanya kazi nzuri hapa ndio kwenye mimi naimbaka sasa, nasema Allah kiba Mungu apewe sifa. Hii ni kitu moja ya mzuri sana ambayo inafanyika. Tungehitaji sasa musogeze aba batu, mubatoshe kule na mubapige kabisa vizuri sana, na itakuwa mzuri kabisa. Wengi walisema 0.0. Naanza kuona sasa mapicha za ndugu zetu, mavideo, hapana mapicha, mavideo ndugu yetu yuko pale ku 0.0 na mambo iko bien. Mungu ule ambaye alikuwa anasemekana kama anaenda kuongoza vita za Minembwe kwa ngambo ya M23, ule Mungu mwenye mlisikia aseme anaenda ongoza vita kule, anaanza kuogopa kanyaga ile ngambo, anaogopa. Alimwambia apandishe majeshi kule, anasema bangoe kwanza. Kunaonekana mstari mrefu ya kiaskari ambayo inaendelea kuonekana ngambo ya milima ya Ngweshe, Kabare kule kabisa, nao wenye vitu vingi kukichwa, lakini mpaka sasa hawajajua wako wanaendea wapi. Lakini acha nikwambie kama kila kitu kyote kinafika mwisho. Hapa Nord Kivu mapambano inaendelea huku ngambo ya Masisi kabisa. Stani Mutayomba anaendelea kuchembua kabisa vizuri wanyanyonyo wananyongonyogewa huku.